বাজি। বাজি আমাদের যে কোনো উৎসব, কালীপুজো এছাড়া আরো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাজির খুব সমাদর। কিন্তু বাজি যে পরিবেশকে দূষণ করে, সেই জন্য এখন পরিবেশ বান্ধব বাজি আমরা আজ আপনাদের সামনে দেখাবো। ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ এই পরিবেশ বান্ধব বা কোল ফায়ারওয়ার্কের ওপর একটা ট্রেনিং হয়ে গেল। সেই ট্রেনিংয়ের বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত এবং সর্বভারতীয় সভাপতির বক্তব্যও আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরবো। नारायण इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एडजंक्ट प्रोफेसर और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो भी आप लोग को ज़्यादा इजीली समझता है उस में मैं काम कर रही हूँ। जो आज का प्रोग्राम था उसके बारे में थोड़ा आज हम लोगों ने सेकेंड नेशनल वर्कशॉप होस्ट किया है। जो फर्स्ट नेशनल वर्कशॉप था वो नागपुर में हुआ था। उसमें हमने मेजरली न्यू जनरेशन फायरवर्क्स पे काम किया था। ये नास्कर जी का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो इन्होंने हमको नागपुर से यहाँ बुलाया और इन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया कि आप एक डेडिकेटेड सेशन लीजिए। न्यू जनरेशन के ऊपर तो बात करिए बट एक डेडिकेटेड सेशन लीजिए कोल्ड फायर वर्क्स पे, क्योंकि कोल्ड फायरवर्क्स एक ऐसा एरिया है जिसपे अपने कंट्री में बहुत कम काम हो रहा है और हम चाहते हैं कि ये इनिशिएटिव वेस्ट बंगाल में फुल मतलब आपके क्लस्टर में अच्छी तरह से सारे पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट्स समझे और इसको यूज करें। तो मैं तो बोलूँगी यू शुड ऑल गिव अ बिग क्लैप फॉर नास्कर जी इनफैक्ट दैट इन्होंने ये इनिशिएटिव यहाँ लेके आए हैं कि कोल्ड फायर वर्क्स के ऊपर आप एक डेडिकेटेड सेशन लीजिए। नहीं तो क्या होता था, हम लोग न्यू जनरेशन फायरवर्क्स तो करते थे, उसमें साथ में कोल्ड फायरवर्क्स एक कंपोनेंट हुआ करता था। अभी जो हो रहा है हमारा मेजर फोकस हम लोग कोल्ड फायरवर्क्स पे दे रहे हैं। जो कोल्ड फायर है और जो जो परिवेश बांधव जो ग्रीन फायर और बोल रहे थे आप लोग, हाँ जी। इसमें क्या डिफरेंस क्या है? हमने जैसे मॉर्निंग में बताया जो कन्वेंशनल फायरवर्क्स होते हैं वो उस कैटेगरी में हम लोग ने जो ग्रीन हमारा जो मेरा जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है, हमारा जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है उसने डेवलप किया है जो भी वो ग्रीन फायरवर्क्स होता है और वो कन्वेंशनल फायरवर्क्स के कैटेगरी में आता है। कोल्ड फायरवर्क्स का कैटेगरी जो होता है उसमें जो स्पार्क जनरेट होते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है वो 60 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, इसलिए कोई फायर हजार्ड नहीं होता है और इट इज वेरी सेफ वे ऑफ प्लेइंग फाउंटेन। स्पेशली इसको जो जहाँ पे कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे सेलिब्रेशंस होते हैं, वेडिंग्स होते हैं, जहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे इनको करना रिलेटिवली सेफ है। আমি বলছি আম পাবলিক ধরুন আমার বাড়িতে কোনো বার্থডে পার্টি আছে তার জন্য আমি কিনবো, আমাকে এই বাজি পোড়াবার জন্য এত কিছু সরঞ্জাম কিনতে হবে? না, এই বাজিটা আপনাকে সরঞ্জাম কিনতে হবে। সরঞ্জাম কিনতে হবে বলে আপনাকে কিনতে হবে, আপনাকে ব্যাটারি লাগবে, ব্যাটারির মাধ্যমে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এখন চায়না যেভাবে বাজার দখল করে রেখেছে সেখানে আপনাদের যে প্রোডাক্ট, এই প্রোডাক্ট কেন কিনবে মানুষ? শুনুন, চায়না থেকে যে বাজিটা আসছে তার থেকে অনেক ধোঁয়া অনেক কম হবে এবং খরচও আমাদের বাজির কম হবে, সুতরাং এবং সেফ বাজি। সুতরাং আপনি তিনটে দিকে আমাদের সুবিধা থাকছে। এক তো জিনিসের দাম কম, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ইমিশন অনেক কম এবং সেফ বাজি। সুতরাং আস্তে আস্তে আমাদের বাজি আমাদের বাজার ধরে রাখবে। যেটা ডিসপ্লে দেখা যাচ্ছিল বিভিন্ন কালারের স্মোক, এই যে স্মোক গুলো এটা কি পরিবেশ বান্ধব? হ্যাঁ, পরিবেশ বান্ধব স্মোক। এগুলো কালকে দেখাবে, হাতে কলমে শেখাবে, কেমিক্যাল কম্পোজিশন কালকে দেখাবে। সাধারণত যদি সম্ভব হয় কি কি ধরনের আমরা কেমিক্যাল আপনারা ইউজ করছেন কালকেই বলবে, কালকেই বলবে। কালকে যখন আজকে কে কি উপস্থিত ছিলেন, কোথা থেকে এসেছিলেন এবং যারা নাকি লাইভ শো যেটা হলো সেটাই কোথা থেকে হলো সেটা বলেন। এটা লাইভ শো হলো, ওটা আপনার অস্ট্রেলিয়া থেকে ছিলেন, ছিলেন জার্মানিতে ছিলেন, ইউকে ছিলেন। তো আমরা কালকে যে প্রেস রিলিজ করেছিলাম ওতে সব নাম যাদের আছে সব উল্লেখ আছে। আজকে এখানে উপস্থিত আছেন টিএম ক্লাপটে, মিউনিক থেকে এসছেন জার্মানি। আজ ছিলেন সাধনা রায়লু, মিস সাধনা রায়লু, এক্স চিফ সায়েন্টিস্ট সিএসআইআর নেরি, এবং ওনার সহযোগীরা ছিলেন সব। ঠিক আছে, তারা আজকে সারাদিন ধরে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং আজকের এই 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 সময়ে ওরা ওদের বাজির ডিসপ্লে করলো এবং তাতে দেখেছেন একদম ধোঁয়া কম।